مرحبا نبداو chapitre جديد limite d'une fonction. Alors on va commencer par l'activité numéro 1. قالنا soit la fonction f définie par f du x égale 2x plus racine de x moins 2. وطلب منا de déterminer le domaine de définition de la fonction f. Alors, نقولوا له x appartient au domaine de f شيلزم. يلزم اللي تحت الرacine اللي هي x moins 2 تكون positif. Donc, x أكبر من 2. Alors le domaine de définition de f هو 2 plus l'infini. Deuxièmement, compléter quand x tend vers 2, f de x tend vers quoi? Alors, quand x tend vers 2, x تقبل 2. 2x, elle va tendre vers 2. On a x تقبل 2, donc 2 fois 2, elle est 4. x moins 2, on a x تقبل 2, donc x moins 2 تقبل 2, x هذا يقبل 2. 2 moins 2, elle est 0. Donc racine de x moins 2 يقبل racine de 0 واللي هو 0. Ainsi, je peux dire que quand x tend vers 2, f de x tend vers 4 plus 0. خاطر هي 2x plus racine de x moins 2. Racine de x moins 2 تقبل 0 ou 2x تقبل 4. Donc tend vers 4. On écrit باش نسهلوا على رواحنا limite هاكا نطولوها شويه هنا quand x tend vers 2 de f de x égale à 4. ونفهموا منها هذه الكتيبه هذه que quand x tend vers 2 f de x tend vers 4 تقرب الأربعة. Donc on lit limite de f de x quand x tend vers 2 est égal à 4. نتعداو l'exemple petit b قال لنا quand x tend vers 6 f de x tend vers quoi? Eh bien وقت اللي x tend vers 6 2x زعما tend vers قداش؟ 2 fois 6 elle est 12. Et x moins 2 tend vers شنو؟ 6 moins 2 elle est 4. معناها racine de x moins 2 tend vers racine de 4 واللي هو 2. Ainsi, اش مش نكتب limite quand x tend vers 6 de f de x est égal à 12 plus 2. 12 plus 2 يعطيني 14. 2x تقرب 12 ورacine de x moins 2 تقرب 2. Donc 2x plus racine de x moins 2 تقرب لنا 12 plus 2 اللي هي 14. Alors petit c قال لنا quand x tend vers plus l'infini f de x tend vers quoi? Alors quand x tend vers plus l'infini حاسب رايكم 2x va tendre vers شنو زعما؟ x tend vers plus l'infini معناها x عدد كبير برشا كي نضربه في اثنين باش يقعد ديما عدد كبير برشا donc il va tendre vers plus l'infini. باهي و quand x tend vers plus l'infini x moins 2 tend vers quoi à votre avis؟ ياهي x تمشي عدد كبير برشا برشا تقص منه اثنين باش يقعد ديما عدد كبير برشا donc il va tendre vers plus l'infini. بما انه عدد كبير برشا كي تاخذ الرacine نتاعو باش يقعد ديما عدد كبير برشا racine de x moins 2 tend vers plus l'infini. Alors كيش نجم نستنتج quand x tend vers plus l'infini 2x plus racine de x moins 2 2x قلنا تمشي لبلوس l'infini و racine de x moins 2 تمشي لبلوس l'infini. donc 2x عدد كبير برشا وتزيدوا عدد كبير برشا اخر الزوج مع بعضهم باش يعطيوك عدد كبير برشا اللي هو tend vers plus l'infini. Ainsi, j'écrirai limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini.